নমস্কার, শুভরাত্রির আরো একটি আয়োজনে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই। আপনারা যারা প্রতি রাতে আমাদের এই আয়োজনে যুক্ত হন, আপনারা জানেন আমরা এক এক দিন এক একটি বিষয় নিয়ে এক একটি ভাবনা নিয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলি এবং আমাদের বিষয়গুলো, আমাদের ভাবনাগুলো আপনাদের প্রতিদিন নতুন একটি সুন্দর সমাজের স্বপ্ন দেখা, এটা আমরা চাই। আমরা চাই যে প্রত্যেক দিনের এই বিষয়গুলো থেকে আপনারাও নিজেদের মতো করে এমন কিছু ভাবুন যে ভাবনাগুলোতে আমাদের এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা উৎসাহ বোধ করবে এবং তারা তাদের মতো করে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। আমাদের আজকের এই আয়োজনের বিষয়ে আমরা যে ভাবনাটির কথা রেখেছি মাথায়, সেই বিষয়টি হলো যে আমরা চারপাশে প্রতিদিনই সরকারি এমন কিছু কর্মকাণ্ড বা কাজ দেখতে পাই যেগুলো প্রশংসনীয়। সরকারের নানা দুর্বলতা আছে, সরকারের নানা ধরনের কোট আনকোট দোষ ত্রুটি ইত্যাদি আছে। সরকার এটা কেন করছে না, ওটা কেন করছে না, বা সরকারকে নিয়ে বিরোধী দলের নানা ধরনের নালিশ, মানুষের মধ্যে নানা রাগ, ক্ষোভ, অভিমান ইত্যাদি প্রত্যেক দিনের একটি ঘটনা প্রবাহ। কিন্তু পাশাপাশি একটি সরকার বা একটি প্রশাসন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় প্রত্যেক দিন এমন কিছু কাজ করে যে কাজগুলো প্রশংসার দাবিও রাখে, বা ওই কাজগুলোকে আমরা বলতে পারি উদাহরণ, বা ওই কাজগুলো রূপক হিসেবে সরকারি দপ্তরগুলো আমাদের সামনে করার চেষ্টা করে। ওই কাজগুলোকে প্রত্যেক দিন নিজেদের জীবনযাত্রায় কোথাও না কোথাও যদি আমরা মিলিয়ে নিতে পারি, আমরা যদি মানিয়ে নিতে পারি, বা ওই কাজগুলোর সম্পর্কে আমাদের ধারণা যদি সুস্পষ্ট হয়, অন্তত সরকারি দপ্তরগুলোর কাছ থেকে আমরা যদি বিষয়গুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিজেদের পাড়ায়, নিজেদের এলাকায়, নিজেদের গ্রামে বা সমতলেও এই বিষয়গুলোর ভাবনার কোথাও প্রতিফলন ঘটাতে পারি, তাহলে আখেরে লাভ হবে আমাদেরই। যেমন রক্তদান, যেমন প্লাস্টিক, যেমন গাছ লাগানো। সরকারের কোনো একটি দপ্তর যদি কোনো একটি জায়গায় গাছ লাগায়, তার সংখ্যা কত আর হবে? কিন্তু আমরা প্রত্যেকে রাজ্যবাসী, আমরা যদি সজাগ সচেতন হয়ে নিজেদের বাড়িতে বা নিজেদের পাড়ায় একটি করে গাছ লাগানোর প্রতিজ্ঞা করি, তাহলে আপত্তি কোথায়? ঠিক এমন ভাবে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা যদি চিন্তা করি, ভাবি, দেখি, আমার মনে হয় আমরা একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে অন্তত একটি সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন তো দেখতে পারি। সরকারের নানা কর্মকাণ্ড যেগুলো ভালো, যেগুলো উদাহরণস্বরূপ, শুধু সরকার কেন, এমন নানা প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, ক্লাব, সংস্থা যারা নিজেদের মতো করে ভালো কাজ করে বেড়াচ্ছেন প্রতিদিন, তাদেরকে যদি আমরা অনুকরণ করি নাগরিক হিসেবে, ব্যক্তি হিসেবে বা সমষ্টি হিসেবে, তাহলে ভালো থাকবে আমাদেরই সমাজ। দেখুন, आएगा एक करके एक फोटो खींचेगा जाएगा, वो उसके लिए नहीं कर रहा हूँ। ये सच में मैं अगरतला में था पहले 2 साल, अगरतला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में था, तो मैं उधर देखा है इतना गंदगी ये कौन फैलते? हाँ, हम लोग। ठीक है, हम मतलब आप नहीं होंगे बट हमारा ही लोग फैलते हैं ना, तो सब लोग ये सोचते हैं ये हमारा नहीं है, ग्राउंड है, किसी का भी है, देख लो। तो मेरा मैसेज है, कोई गवर्नमेंट से, कोई म्यूनसिपैलिटी से, कोई पंचायत से सफाई जो काम है अकेला नहीं होगा, क्योंकि इनका कितना स्टाफ स्ट्रेंथ है। आपका पंचायत कौन सा है? स्वतंत्र नगर पंचायत में कितना क्लीनिंग के लिए कितना लोग है? कोई नहीं है, फिर तो कैसे होगा? म्यूनसिपल काउंसिल है तो आप लोग बोलेंगे हम टैक्स दे रहे हैं, बट कितना लोग है? बहुत कम स्टाफ है, कैसे चलाएगा? तो सफाई में आपको बोलने का जरूरत नहीं, हम सबका पर्सनली जिम्मेदारी, हमारा दायित्व है हमारा जगह साफ करके रखना। वैसे साउथ त्रिपुरा और बेलोनिया बहुत क्लीन है अगरतला से कंपेयर करने से। अगरतला बड़ा शहर है, छोटा शहर है, इसीलिए ये सुंदर है, थोड़ा डिसिप्लिन है। बट ऐसा ऐसा जगह है जहाँ हम क्लीन कर रहे हैं। आज कितना दारू का बोतल हमको मिला, बहुत सारा ये नशा करके लोग इधर छोड़ते हैं, कोई सफाई के बारे में ध्यान नहीं रखते। तो हमारा इतना युवा लोग हैं, अगर आप लोग साथ में रहेंगे, हम रेगुलर ये करते रहेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना। सब लोग अगर मिलेंगे ना, आधा घंटा का काम है, आगे से अच्छे से प्रॉपर ग्लव्स लेके आएंगे। कुछ लोग मुझे पता है आज पूरा इन्वॉल्व नहीं हुआ, इसीलिए लोग को डाउट लग रहा है, प्रथम बार हो रहे हैं तो कैसे होगा। तो प्रॉपर ग्लव्स रखना है, ठीक है, पानी रखना है, सैनिटाइजर रखना है, और उदाल वगैरह जो है इक्विपमेंट सबके लिए होना चाहिए। ठीक है, पहले तो जो भी आएगा उनका अच्छे से खाना टिफिन तो मिलेगा। बाकी हमारा प्लान है, आज जितना भी लोग आए, कोई नंबर लिया है, रजिस्टर कीजिए। सबसे जागरूकता का जो जर्सी होता है, टी शर्ट हम फ्री में दे देंगे। उसके बाद भी जितना भी गवर्नमेंट का सुविधा है आप लोग को पहला प्रयोग कीजिएगा, जितना हम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें साथ में रहिए। मेरा एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, खासकर आपको पता है हमारा माननीय प्रधानमंत्री का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? स्वच्छता है।
स्वच्छ भारत है आपका, इसका स्वच्छ भारत का स्टाफ भी इधर है, तो स्वच्छता हमारा जिम्मेदारी है और कोई आके नहीं करेगा। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके हम धीरे धीरे हर जगह, शहर में, गांव में, हर जगह में सफाई का मैसेज डालेंगे। उसमें आप सब जुड़े रहिए। ये सिर्फ इसके लिए नहीं, जागृता जो हमारा साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इनिशिएटिव है, वो सिर्फ स्वच्छता नहीं, उसमें नशा मुक्त आते हैं, लोगों को जो युवा लोगों को नौकरी देना है, कैसे दे सकते हैं। आपका जो एनर्जी है ना, बहुत एनर्जी है अभी, इसको प्रोडक्टिवली कैसे यूज़ करेगा, पॉजिटिव काम में, नहीं तो नेगेटिव काम में जाएगा ये, है ना। उससे हटा के थोड़ा पॉजिटिवली कैसे यूज़ करना, इसके लिए ये बस शुरुआत है। आगे से और अच्छे से प्लान करके हम करेंगे। आपका सबका सहयोगिता चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। और आज जितना भी शॉर्ट नोटिस में हमारा वीडियो सर है या हमारा स्टाफ है, अच्छा अरेंजमेंट्स किया है, फिर भी कुछ कमियां हैं और मैं उनको बोला है आगे से हम ध्यान देंगे। तो आप लोग सब आना, ठीक है, यही मेरा रिक्वेस्ट है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़े रहना। बाकी हमारा शॉर्ट नोटिस में हमारा संवादी बंधु लोग भी आया है, बाकी हमारा ऑफिसर भी आया है, हमारा प्रधान आया है, ये पंचायत कौन है, सुगांधु नगर का प्रधान साहब भी आया। आप कहाँ है? चला गया। देखिए वो खुद अभी काम कर रहे हैं। ऐसा वाला प्रधान आपको मिलेगा कहीं पे? সরকারের আমাদের ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে আমরা বিভিন্ন ব্লাড ব্যাংক আমরা ত্রিপুরাতে আছে, এখানে প্রায় 12 সরকারি এবং 2টো হচ্ছে বেসরকারি, প্রায় 14টা, তারও উপরে হয়তো আগামী দিনে হবে ব্লাড ব্যাংক আছে। কম্পোনেন্ট সেপারেশনেরও ব্যবস্থা আছে, আগে সেই সুবিধাও ছিল না। সেই কম্পোনেন্ট সেপারেশন, আরবিসি, ডাব্লিউবিসি বা প্লেটলেট, প্লাজমা আলাদা করা, সেই বিষয়গুলো আগে ছিল না, সেগুলো আমরা এখন ত্রিপুরা সরকার আমরা সেই ব্যবস্থা করেছি, যাতে করে যেখানে যে কণিকার প্রয়োজন সেটা দেওয়া যায়, বাকি যে কণিকাগুলো আছে বা প্লাজমা সেটা কিন্তু নষ্ট হয় না। এখন সেইভাবে আমরা চেষ্টা করছি যাতে মানুষের কল্যাণে কাজ করা যায়, আর আমরা মানুষের কল্যাণেই কাজ করতে চাই। এবং আমি আশা করি যে ত্রিপুরার যে চাহিদা ব্লাড ব্যাংকে, যে 1% পপুলেশনের আমাদের যদি 40 লক্ষ আমাদের পপুলেশন হয়, সেই তুলনায় 1% যদি হয় তো 40,000 ইউনিট আমাদের রাখতে হবে। সেইভাবে আমরা দেখে গেছি গত অর্থ বছরে আমাদের প্রায় 40,000-এর উপরে আমাদের রক্ত সংগ্রহ হয়েছে ইউনিট। তো মানুষ কিন্তু এই রক্তদানের মাধ্যমে আরো বেশি, আজকে যারা প্রণোদিত হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ব্লাড ডোনেশন করেছেন তাদেরকে আমি ধন্যবাদ দেব। এবং ওনাদেরকে দেখেও যারা এখনো রক্ত দিতে অনাগ্রহী, যারা আগ্রহ প্রকাশ করছেন না, তারাও কিন্তু আহ্বান রাখবো, তারাও যেন আসে। আমাদের মধ্যে যে রক্ত ব্যবহার করা এবং রক্ত নেওয়া, এর মধ্যে যে একটা ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই, সেটা যেন সবসময় একটা তার ব্যালেন্স থাকে, সেই উদ্দেশ্যে আমি সমস্ত যারা এখনো রক্ত দেননি এবং বিশেষ করে যারা ইয়াং জেনারেশন 18 বছরের উপরে, তাদেরকে আমি বলবো রক্তদানে যেন ওনারা এগিয়ে আসেন। আমরা জানি যে 60 বছর পর্যন্ত যারা সুস্থ ব্যক্তি রক্ত দিতে পারে, ইভেন যারা 65 ইয়ার যারা নিয়মিত রক্ত দেন তারাও কিন্তু রক্ত দিতে পারে। মহিলাদের বেলায় মাসে 3 বার রক্ত দেওয়া যায়, পুরুষদের বেলায় 3 মাস অন্তর রক্ত দেওয়া যায়। এবং রক্ত দানে আসলে কিন্তু নিজের শরীরও পরীক্ষা হয়ে যায় যে আমি কোনো রোগে আক্রান্ত কিনা, নিজের শরীরের জন্য ভালো। এবং রক্ত দেওয়ার পর সেটাও কিন্তু খুব অল্প দিনের মধ্যে সেটা কিন্তু আবার পূরণ হয়ে যায়, যে স্বাস্থ্যের জন্য ভালো, ব্লাড প্রেশারের থেকে আরম্ভ করে হার্টের জন্য সব দিক দিয়ে রক্ত দেওয়া খুবই ভালো আমরা জানি। এবং আমি আশা করি যে এই ধরনের যে আপনারা প্রশংসনীয় কাজ এখানে আজকে করেছেন, সেটা যে বার্তা অন্যান্য সমাজের মধ্যে যাবে, অন্যান্য যারা সংগঠন আছে তারাও সেই বার্তা নিয়ে আগামী দিনে আরও বেশি অগ্রণী ভূমিকা নেবেন। এবং আজকে এখানে আসতে পেরে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি এবং আপনাদের সম্পর্কে আবার একটা ফিজিক্যাল যে যোগাযোগ সেটা হলো। এবং আশা করি আপনারা যে দায়বদ্ধতা নিয়ে মানুষের জন্য কাজ করছেন, দায়বদ্ধতার মধ্যে আরেকটু অনেস্টি যদি বাড়ানো যায় তাহলে আরও মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা আপনারা পাবেন।
এই বার্তা রেখে, এই মেসেজ রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। ৭০তম প্রতিষ্ঠা দিবস অর্থ হচ্ছে আমার পূর্ব পরিচয়ও রয়েছে, আমার পরিচয় ছিল, আমাদের ফ্যামিলিরও পরিচয় ছিল, এখন রঙিন ছবিও দেখতে পাচ্ছি এখানে, তাদের সাথেও পরিচয় ছিল টু সাম এক্সটেন্ট। আপনারা এই অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ মানুষের জন্য, আপনারা মানুষের জন্য যে কাজ করছেন, বন্ধু আছেন এবং সঙ্গে, একটু কথা বলার এটাও চেষ্টা কিন্তু করি। একটা কে আছেন? অসামাজিক- নমস্কার। নমস্কার, কে বলছেন? নমস্কার, আগত থেকে বলছি। হুম, দেখুন, আজকের বিষয়টা আসলে বাস্তবায়িত যদি হয় বা আমরা নিজেরা থেকে শুরু করে সরকার মুখ্য দায়িত্ব নিবে, আমার মনে হয় সকলেরই, সারা ত্রিপুরাবাসীরই উপকার হবে। দেখুন, যেমন গাছ, এখানে একটা দেখছি গাছ লাগানো, গাছটা বিশেষ প্রয়োজন। আমার মনে আছে, আমি দেখেছি কর্মজীবনে উমাকান্ত স্কুলের উত্তর পাশে যে দুটা রাস্তা, মন্ত্রীদের কোয়ার্টার একদম খালি ছিল, এখন গাছে পরিপূর্ণ। বিভিন্ন ফল গাছও আছে, দেখতেও সুন্দর লাগে। যেই খাক, কেউ না কেউ খাবে, এটাই উপকার হবে। আমার মনে হয় পাহাড় গুলোতে এখন কলা গাছ থেকে শুরু করে ফল গাছের খুব অভাব হয়ে গেছে। এই কারণে সিপাহীজলার মতো অন্য থেকে বিশালগড় বিভিন্ন বাড়িতে বানর চলে আসে। বিভিন্ন জায়গায় আমরা পত্রিকা দেখি হাতি বাড়ি করে দিতে গেছে, তাদের তো খাওয়া নেই। এটা আমার মনে হয়, জানি না কে দায়িত্ব নিলে ভালো হবে, কমসে কম অন্তত মনিটরিং তো করতে হবে, তাইলে এটা করতে হবে সরকারকে। ঠিক, সুন্দর বললেন, সুন্দর বললেন। অনেক ধন্যবাদ, আপনি আমাদেরকে টেলিফোন করেছেন এবং নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আমাদের সঙ্গে আজকের এই আলোচনায় আপনারাও নিজেদের মতামত আমাদের সঙ্গে ভাগ করতে পারেন, নিজেদের বক্তব্য পেশ করতে পারেন এবং আপনি কিভাবে একটি সমাজ আরো সুন্দর হয়ে উঠুক এই নীতিতে বিশ্বাস রেখে কাজ করতে চান তা নিয়ে বলতে পারেন। শুনি। आएगा एक करके एक फोटो खींचेगा जाएगा, वो उसके लिए नहीं कर रहा हूँ। ये सच में, मैं अगरतला में था पहले 2 साल, अगरतला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में था, तो मैं उधर देखा है इतना गंदगी। ये कौन फैलते? हाँ, हम लोग। ठीक है, हम मतलब आप नहीं होंगे, बट हमारा ही लोग फैलते हैं ना, तो सब लोग ये सोचते हैं ये हमारा नहीं है, ग्राउंड है, किसी का भी है, देख लो। तो मेरा मैसेज है, कोई गवर्नमेंट से, कोई म्यूनसिपैलिटी से, कोई पंचायत से सफाई जो काम है अकेला नहीं होगा, क्योंकि इनका कितना स्टाफ स्ट्रेंथ है। आपका पंचायत कौन सा है? स्वतंत्र नगर पंचायत में कितना क्लीनिंग के लिए कितना लोग है? कोई नहीं है, फिर तो कैसे होगा? म्यूनसिपल काउंसिल है तो आप लोग बोलेंगे हम टैक्स दे रहे हैं, बट कितना लोग है? बहुत कम स्टाफ है, कैसे चलाएगा? तो सफाई में आपको बोलने का जरूरत नहीं, हम सबका पर्सनली जिम्मेदारी, हमारा दायित्व है हमारा जगह साफ करके रखना। वैसे साउथ त्रिपुरा और बेलोनिया बहुत क्लीन है अगरतला से कंपेयर करने से। अगरतला बड़ा शहर, छोटा शहर, इसीलिए ये सुंदर है, थोड़ा डिसिप्लिन है। बट ऐसा ऐसा जगह है जहाँ हम क्लीन कर रहे हैं। आज कितना दारू का बोतल हमको मिला, बहुत सारा ये नशा करके लोग इधर छोड़ते हैं, कोई सफाई के बारे में ध्यान नहीं रखते। तो हमारा इतना युवा लोग हैं, अगर आप लोग साथ में रहेंगे, हम रेगुलर ये करते रहेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना। सब लोग अगर मिलेंगे ना, आधा घंटा का काम है, आगे से अच्छे से प्रॉपर ग्लव्स लेके आएंगे। कुछ लोग, मुझे पता है आज पूरा इन्वॉल्व नहीं हुआ, इसीलिए लोगों को डाउट लग रहा है, प्रथम बार हो रहे हैं तो कैसे होगा। तो प्रॉपर ग्लव्स रखना है, ठीक है, पानी रखना है, सैनिटाइजर रखना है, और उदाल वगैरह जो है इक्विपमेंट सबके लिए होना चाहिए। ठीक है, पहले तो जो भी आएगा उनका अच्छे से खाना टिफिन तो मिलेगा। बाकी हमारा प्लान है, आज जितना भी लोग आए, कोई नंबर लिया है, रजिस्टर कीजिए। सबसे जागरूकता का जो जर्सी होता है, टी शर्ट हम फ्री में दे देंगे। उसके बाद भी जितना भी गवर्नमेंट का सुविधा है, आप लोग को पहला प्रयोग कीजिएगा जितना हम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें साथ में रहिए। मेरा एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, खासकर आपको पता है हमारा माननीय प्रधानमंत्री का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है,
स्वच्छता है, स्वच्छ भारत है आपका, इसका स्वच्छ भारत का स्टाफ भी इधर है। तो स्वच्छता हमारा जिम्मेदारी है और कोई आके नहीं करेगा। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके हम धीरे धीरे हर जगह, शहर में, गांव में, हर जगह में सफाई का मैसेज डालेंगे। उसमें आप सब जुड़े रहिए। ये सिर्फ इसके लिए नहीं, जागृता जो हमारा साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इनिशिएटिव है, वो सिर्फ स्वच्छता नहीं, उसमें नशा मुक्त आते हैं। लोगों को जो युवा लोगों को नौकरी देना है, कैसे दे सकते हैं। आपका जो एनर्जी है ना, बहुत एनर्जी है अभी, इसको प्रोडक्टिवली कैसे यूज़ करेगा, पॉजिटिव काम में, ये तो नेगेटिव काम में जाएगा ये, है ना। उससे हटा के थोड़ा पॉजिटिवली कैसे यूज़ करना, इसके लिए ये बस शुरुआत है। आगे से और अच्छे से प्लान करके हम करेंगे। आपका सबका सहयोगिता चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। और आज जितना भी शॉर्ट नोटिस में हमारा वीडियो सर है या हमारा स्टाफ है, अच्छा अरेंजमेंट्स किया है। फिर भी कुछ कमियां हैं और मैं उनको बोला है, आगे से हम ध्यान देंगे। तो आप लोग सब आना, ठीक है, यही मेरा रिक्वेस्ट है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़े रहना। बाकी हमारा शॉर्ट नोटिस में हमारा संवादी बंधु लोग भी आया है, बाकी हमारा ऑफिसर भी आया है, हमारा प्रधान आया है, ये पंचायत कौन है, सुगांधु नगर का प्रधान साहब भी आया। आप कहाँ है? चला गया। देखिए वो खुद अभी काम कर रहे हैं। ऐसा वाला प्रधान आपको मिलेगा कहीं पे? সরকারের আমাদের ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে আমরা বিভিন্ন ব্লাড ব্যাংক আমরা ত্রিপুরাতে আছে। এখানে প্রায় 12 সরকারি এবং 2টো হচ্ছে বেসরকারি, প্রায় 14টা, তারও উপরে হয়তো আগামী দিনে হবে ব্লাড ব্যাংক আছে। কম্পোনেন্ট সেপারেশনেরও ব্যবস্থা আছে, আগে সেই সুবিধাও ছিল না। সেই কম্পোনেন্ট সেপারেশন, আরবিসি, ডাব্লিউবিসি বা প্লেটলেট, প্লাজমা আলাদা করা, সেই বিষয়গুলো আগে ছিল না। সেগুলো আমরা এখন ত্রিপুরা সরকার আমরা সেই ব্যবস্থা করেছি, যাতে করে যেখানে যে কণিকার প্রয়োজন সেটা দেওয়া যায়, বাকি যে কণিকাগুলো আছে বা প্লাজমা সেটা কিন্তু নষ্ট হয় না। এখন সেইভাবে আমরা চেষ্টা করছি যাতে মানুষের কল্যাণে কাজ করা যায়। আর আমরা মানুষের কল্যাণেই কাজ করতে চাই এবং আমি আশা করি যে ত্রিপুরার যে চাহিদা ব্লাড ব্যাংকে, যে 1% পপুলেশনের আমাদের যদি 40 লক্ষ আমাদের পপুলেশন হয়, সেই তুলনায় 1% যদি হয় তো 40,000 ইউনিট আমাদের রাখতে হবে। সেইভাবে আমরা দেখে গেছি গত অর্থ বছরে আমাদের প্রায় 40,000-এর উপরে আমাদের রক্ত সংগ্রহ হয়েছে ইউনিট। তো মানুষ কিন্তু এই রক্তদানের মাধ্যমে আরো বেশি, আজকে যারা প্রণোদিত হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ব্লাড ডোনেশন করেছেন তাদেরকে আমি ধন্যবাদ দেব। এবং ওনাদেরকে দেখেও যারা এখনো রক্ত দিতে অনাগ্রহী, যারা আগ্রহ প্রকাশ করছেন না, তারাও কিন্তু আহ্বান রাখবো, তারাও যেন আসে। আমাদের মধ্যে যে রক্ত ব্যবহার করা এবং রক্ত নেওয়া, এর মধ্যে যে একটা ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই, সেটা যেন সবসময় একটা তার ব্যালেন্স থাকে, সেই উদ্দেশ্যে আমি সমস্ত যারা এখনো রক্ত দেননি এবং বিশেষ করে যারা ইয়াং জেনারেশন 18 বছরের উপরে, তাদেরকে আমি বলবো রক্তদানে যেন ওনারা এগিয়ে আসেন। আমরা জানি যে 60 বছর পর্যন্ত যারা সুস্থ ব্যক্তি রক্ত দিতে পারে, ইভেন যারা 65 ইয়ার যারা নিয়মিত রক্ত দেন তারাও কিন্তু রক্ত দিতে পারে। মহিলাদের বেলায় মাসে 3 বার রক্ত দেওয়া যায়, পুরুষদের বেলায় 3 মাস অন্তর রক্ত দেওয়া যায়। এবং রক্ত দানে আসলে কিন্তু নিজের শরীরও পরীক্ষা হয়ে যায় যে আমি কোনো রোগে আক্রান্ত কিনা, নিজের শরীরের জন্য ভালো। এবং রক্ত দেওয়ার পর সেটাও কিন্তু খুব অল্প দিনের মধ্যে সেটা কিন্তু আবার পূরণ হয়ে যায়, যে স্বাস্থ্যের জন্য ভালো, ব্লাড প্রেশারের থেকে আরম্ভ করে হার্টের জন্য সব দিক দিয়ে রক্ত দেওয়া খুবই ভালো আমরা জানি। এবং আমি আশা করি যে এই ধরনের যে আপনারা প্রশংসনীয় কাজ এখানে আজকে করেছেন, সেটা যে বার্তা অন্যান্য সমাজের মধ্যে যাবে, অন্যান্য যারা সংগঠন আছে তারাও সেই বার্তা নিয়ে আগামী দিনে আরও বেশি অগ্রণী ভূমিকা নেবেন। এবং আজকে এখানে আসতে পেরে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি এবং আপনাদের সম্পর্কে আবার তাহলে আরও মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা আপনারা পাবেন এই বার্তা রেখে, এই মেসেজ। লম্বা সময় এটাও কিন্তু একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা আমি মনে করি।
এবং জায়গা সম্পত্তি ইত্যাদির বিষয়ে আপনাদের কাছে যখন মানুষ আসে তখন কিন্তু আশা করে এবং আপনাদের উপর প্রচণ্ড বিশ্বাস রাখে যে মুখের কাছে যদি আমরা যাই, গ্রিড রাইডার্সের কাছে যদি সদস্যর কাছে যাই, তাহলে আমার কাজটা প্রপারলি হবে, আইন অনুসারে হবে, ভবিষ্যতে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। এবং আপনাদের এই বিশ্বাস যারা আপনাদের কাছে আছে সেটা কিন্তু আপনাদের উপর অনেকটা নির্ভর করে। এর মধ্যেও কিন্তু এই গ্রিড রাইডার্স এর যে কাজটা সেটা কিন্তু অনেক টেকনিক্যাল বিষয় আছে, যেগুলো যারা পুরনো যারা আছে এবং পুরনো যারা কাগজপত্র তৈরি করেছে জায়গা সম্পত্তি, তারা কিন্তু এত সুন্দরভাবে ওনাদের কাজটা করেছে যে এখনো যদি পৃষ্ঠা যদি উল্টানো যায় দেখা যাবে অনেক কিছু শেখার আছে আপনাদের। এত সুন্দরভাবে এত ধারা ইত্যাদি রেখে যারা আসেন সেই কাজটার জন্য তাদের কিন্তু সেই সমস্যা হয় না, এবং এটার একটা ধারাবাহিকতা এখনো অনেকে সেটা ধরে রেখেছেন। এবং আমি আশা করি আপনাদের এই যে কাজটা আরো সেখানে যদি আপনাদের ওয়ার্কশপের মতো ব্যবস্থা হয়, কোনো জায়গায় যদি মনে হয় যে আমার এই কাজটা আমি ঠিকভাবে বুঝছি না বা জানি না, আমি জানি তাও আপনারা হয়তো বা একজন আরেকজনের সাথে কথা বলেন যিনি যে বিষয়টা জানেন। এবং আমি যা জানি অনেকে আছে উত্তরাধিকার সূত্র এখানে এই গ্রিড রাইডার্সে কিন্তু আছে, সেটা একটা বিশেষ বিষয়। এবং আমি আজকের এই যে রক্তদানের যে আয়োজন, এটা একটা এই উপলক্ষে বিশেষ করে 70 বছর পূর্ণ হওয়ার সুবাদে আপনারা আমাদের চারপাশের এই বেঁচে থাকার দুনিয়ায় প্রতিদিন এমন বহু কাজ ঘটে যে কাজগুলো আমি আপনি আমাদের মতো করে যদি নকল করতে পারি, আরেকবার করে দেখাতে পারি, বা আমরা যদি এই প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের উদ্বুদ্ধ করতে পারি, তাদেরকে বোঝাতে পারি, যারা বয়সে বড়, এলাকায়, পাড়ায়, গ্রামে, আমরা যদি দায়িত্ব নিয়ে আমাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের বলতে পারি, যুবক যুবতীদের বলতে পারি, তরুণ তরুণীদের বলতে পারি কি করলে আমার পাড়াটা, আমার গ্রামটা, আমার সমাজ ভালো থাকবে, তাহলে দিনের শেষে লাভ হবে রাজ্যের, দিনের শেষে লাভ হবে আমাদের প্রত্যেকের। সরকারি দপ্তরগুলো নানা সময় নানা যে উদ্যোগগুলো গ্রহণ করে সেগুলো আমরা আমাদের মতো করে যদি রেপ্লিকা হিসেবে তুলে ধরতে পারি, নিজেদের মতো করে, বড় বড় আয়োজন নয়, মঞ্চ নয়, অতিথি নয়, বক্তৃতা কিংবা খাওয়া দাওয়াতে সেই অর্থ অপচয় নয়, নিজেদের মতো করে একেবারে ছোট পরিসরেও যদি আমরা একটু একটু করে ভালো কিছু কাজ করার উদাহরণ মেলে ধরতে পারি, তাহলে আমার ছেলে মেয়েরা, আমার আশেপাশে যে সব ছেলে মেয়েরা বড় হচ্ছে, তারা জানবে যে ভালো কাজ আদতে সকলকে ভালো রাখে। দেখুন, आएगा एक करके फोटो खींचेगा जाएगा, वो उसके लिए नहीं कर रहा हूँ। ये सच में मैं अगरतला में था पहले 2 साल, अगरतला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में था, तो मैं उधर देखा है इतना गंदगी ये कौन फैलते, हाँ हम लोग, ठीक है, हम मतलब आप नहीं होंगे बट हमारा ही लोग फैलते हैं ना, तो सब लोग ये सोचते हैं ये हमारा नहीं है, ग्राउंड है, किसी का भी है, देख लो। तो मेरा मैसेज है, कोई गवर्नमेंट से, कोई म्यूनसिपैलिटी से, कोई पंचायत से सफाई जो काम है अकेला नहीं होगा, क्योंकि इनका कितना स्टाफ स्ट्रेंथ है। आपका पंचायत कौन सा है? स्वतंत्र नगर पंचायत में कितना क्लीनिंग के लिए कितना लोग है? कोई नहीं है, फिर तो कैसे होगा? म्यूनसिपल काउंसिल है तो आप लोग बोलेंगे हम टैक्स दे रहे हैं, बट कितना लोग हैं? बहुत कम स्टाफ है, कैसे चलाएगा? तो सफाई में आपको बोलने का जरूरत नहीं, हम सबका पर्सनली जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है हमारा जगह साफ करके रखना। वैसे साउथ त्रिपुरा और बेलोनिया बहुत क्लीन है अगरतला से कंपेयर करने से। अगरतला बड़ा शहर है, छोटा शहर है, इसीलिए ये सुंदर है, थोड़ा डिसिप्लिन है, बट ऐसा ऐसा जगह है जहाँ हम क्लीन कर रहे हैं। आज कितना दारू का बोतल हमको मिला, बहुत सारा ये नशा करके लोग उधर छोड़ते हैं, कोई सफाई के बारे में ध्यान नहीं रखते। तो हमारा इतना युवा लोग हैं, अगर आप लोग साथ में रहेंगे, हम रेगुलर ये करते रहेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सब लोग अगर मिलेंगे ना, आधा घंटा का काम है, आगे से अच्छे से प्रॉपर ग्लव्स लेके आएंगे। कुछ लोग मुझे पता है आज
पूरा इन्वॉल्व नहीं हुआ, इसीलिए लोग को डाउट लग रहा था प्रथम बार हो रहे हैं तो कैसे होगा। तो प्रॉपर ग्लव्स रखना है, ठीक है, पानी रखना है, सैनिटाइजर रखना है, और कुदाल वगैरह जो है इक्विपमेंट सबके लिए होना चाहिए, ठीक है। पहले तो जो भी आएगा उनका अच्छे से खाना टिफिन तो मिलेगा। बाकी हमारा प्लान है, आज जितना भी लोग आए, कोई नंबर वंबर लिए हैं रजिस्टर कीजिए। सबसे जागृता का जो जर्सी होता है, टी शर्ट हम फ्री में दे देंगे। उसके बाद भी जितना भी गवर्नमेंट का सुविधा है, आप लोग को पहला प्रायोरिटी देगा जितना हम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें साथ में रहिए। मेरा एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, खासकर आपको पता है हमारा माननीय प्रधानमंत्री का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, स्वच्छता है, स्वच्छ भारत है आपका। इसका स्वच्छ भारत का स्टाफ भी इधर है, तो स्वच्छता हमारा जिम्मेदारी है और कोई आके नहीं करेगा। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके हम धीरे धीरे हर जगह, शहर में, गांव में, हर जगह में सफाई का मैसेज डालेंगे। उसमें आप सब जुड़े रहिए। ये सिर्फ इसके लिए नहीं, जागृता जो हमारा साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इनिशिएटिव है, वो सिर्फ स्वच्छता नहीं, उसमें नशा मुक्त आते हैं लोगों को, जो युवा लोगों को नौकरी देना है, कैसे दे सकते हैं। आपका जो एनर्जी है ना, बहुत एनर्जी है अभी, इसको प्रोडक्टिवली कैसे यूज़ करेगा, पॉजिटिव काम में, नहीं तो नेगेटिव काम में जाएगा ये, है ना। उससे हटा के थोड़ा पॉजिटिवली कैसे यूज़ करना, इसके लिए ये बस शुरुआत है। आगे से और अच्छे से प्लान करके हम करेंगे। आपका सबका सहयोगिता चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। और आज जितना भी शॉर्ट नोटिस में हमारा BDO सर है या हमारा स्टाफ है, अच्छा अरेंजमेंट्स किया है। फिर भी कुछ कमियां हैं, वो मैं उनको बोला है, आगे से हम ध्यान देंगे। तो आप लोग सब आना, ठीक है, यही मेरा रिक्वेस्ट है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़े रहना। बाकी हमारा शॉर्ट नोटिस में हमारा संवादी बंधु लोग भी आया है, बाकी हमारा ऑफिसर भी आया है, हमारा प्रधान आया है, ये पंचायत कौन सा, सुगंधु नगर का प्रधान साहब भी आया। आप कहाँ है, चला गया। देखिए वो खुद अभी काम कर रहे हैं। ऐसा वाला प्रधान आपको मिलेगा कहीं पे? সরকারের, আমাদের ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে আমরা বিভিন্ন ব্লাড ব্যাংক আমরা ত্রিপুরাতে আছে। এখানে প্রায় 12 সরকারি এবং 2টো হচ্ছে বেসরকারি, প্রায় 14টা, তারও উপরে হয়তো আগামী দিনে হবে ব্লাড ব্যাংক আছে। কম্পোনেন্ট সেপারেশনেরও ব্যবস্থা আছে, আগে সেই সুবিধাও ছিল। সেই কম্পোনেন্ট সেপারেশন, RBC, WBC বা প্লেটলেট, প্লাজমা আলাদা করা, সেই বিষয়গুলো আগে ছিল না। সেগুলো আমরা এখন ত্রিপুরা সরকার আমরা সেই ব্যবস্থা করেছি, যাতে করে যেখানে যে কণিকার প্রয়োজন সেটা দেওয়া যায়। বাকি যে কণিকাগুলো আছে বা প্লাজমা, সেটা কিন্তু নষ্ট হয় না। এখন সেইভাবে আমরা চেষ্টা করছি যাতে মানুষের কল্যাণে কাজ করা যায়। আর আমরা মানুষের কল্যাণেই কাজ করতে চাই। এবং আমি আশা করি যে ত্রিপুরার যে চাহিদা ব্লাড ব্যাংকে, যে 1% পপুলেশনের, আমাদের যদি 40 লক্ষ আমাদের পপুলেশন হয়, সেই তুলনায় 1% যদি হয় তো 40,000 ইউনিট আমাদের রাখতে হবে। সেইভাবে আমরা দেখে গেছি গত অর্থ বছরে আমাদের প্রায় 40,000-এর উপরে আমাদের রক্ত সংগ্রহ হয়েছে ইউনিট। তো মানুষ কিন্তু এই রক্তদানের মাধ্যমে আরো বেশি, আজকে যারা প্রণোদিত হয়ে, স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ব্লাড ডোনেশন করেছেন, তাদেরকে আমি ধন্যবাদ দেব। এবং ওনাদেরকে দেখেও যারা এখনো রক্ত দিতে অনাগ্রহী, যারা আগ্রহ প্রকাশ করছেন না, তারাও কিন্তু আহ্বান রাখবো, তারাও যেন আসে। আমাদের মধ্যে যে রক্ত ব্যবহার করা এবং রক্ত নেওয়া, এর মধ্যে যে একটা ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই, সেটা যেন সবসময় একটা তার ব্যালেন্স থাকে, সেই উদ্দেশ্যে আমি সমস্ত যারা এখনো রক্ত দেননি এবং বিশেষ করে যারা ইয়াং জেনারেশন 18 বছরের উপরে, তাদেরকে আমি বলবো রক্তদানে যেন ওনারা এগিয়ে আসেন। আমরা জানি যে 60 বছর পর্যন্ত যারা সুস্থ ব্যক্তি রক্ত দিতে পারে। ইভেন যারা 65 ইয়ার, যারা নিয়মিত রক্ত দেন, তারাও কিন্তু রক্ত দিতে পারে। মহিলাদের বেলায় মাসে 3 বার রক্ত দেওয়া যায়, পুরুষদের বেলায় 3 মাস অন্তর রক্ত দেওয়া যায়। এবং রক্ত দানে আসলে কিন্তু নিজের শরীরও পরীক্ষা হয়ে যায় যে আমি কোনো রোগে আক্রান্ত কিনা, নিজের শরীরের জন্য ভালো। এবং রক্ত দেওয়ার পর সেটাও কিন্তু খুব অল্প দিনের মধ্যে সেটা কিন্তু আবার পূরণ হয়ে যায়, যে স্বাস্থ্যের জন্য ভালো, ব্লাড প্রেশারের থেকে আরম্ভ করে হার্টের জন্য সব দিক দিয়ে রক্ত দেওয়া খুবই ভালো আমরা জানি। এবং
আমি আশা করি যে এই ধরনের যে আপনারা প্রশংসনীয় কাজ এখানে আজকে করেছেন, সেটা যে বার্তা অন্যান্য সমাজের মধ্যে যাবে, অন্যান্য যারা সংগঠন আছে তারাও সেই বার্তা নিয়ে আগামী দিনে আরও বেশি অগ্রণী ভূমিকা নেবেন। এবং আজকে এখানে আসতে পেরে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি এবং আপনাদের সম্পর্কে আবার একটা ফিজিক্যাল যে যোগাযোগ সেটা হলো, এবং আশা করি আপনারা যে দায়বদ্ধতা নিয়ে মানুষের জন্য কাজ করছেন, দায়বদ্ধতার মধ্যে একটু অনেস্টি যদি বাড়ানো যায় তাহলে আরো মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা আপনারা পাবেন। এই বার্তা রেখে যারা সদস্য আছেন তাদের সাথে এটাও কিন্তু একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা আমি মনে করি, এবং জায়গা সম্পত্তি ইত্যাদির বিষয়ে আপনাদের কাছে যখন মানুষ আসে তখন কিন্তু আশা করে এবং আপনাদের উপর প্রচন্ড বিশ্বাস রাখে যে মুখের কাছে যদি আমরা যাই, গ্রিড রাইডার্সের কাছে যদি সদস্যর কাছে যাই, তাহলে আমার কাজটা প্রপারলি হবে, আইন অনুসারে হবে, ভবিষ্যতে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। এবং আপনাদের এই বিশ্বাস যারা আপনাদের কাছে আছে সেটা কিন্তু আপনাদের উপর অনেকটা নির্ভর করে। এর মধ্যেও কিন্তু এই গ্রিড রাইডার্স এর যে কাজটা সেটা কিন্তু অনেক টেকনিক্যাল বিষয় আছে, যেগুলো যারা পুরনো যারা আছে এবং পুরনো যারা কাগজপত্র তৈরি করেছে জায়গা সম্পত্তি, তারা কিন্তু এত সুন্দরভাবে ওনাদের কাজটা করেছে যে এখনো যদি পৃষ্ঠা যদি উল্টানো যায় দেখা যাবে অনেক কিছু শেখার আছে আপনাদের। এত সুন্দরভাবে এত ধারা ইত্যাদি রেখে যারা আসেন সেই কাজটার জন্য তাদের কিন্তু সেই সমস্যা হয় না, এবং এটার একটা ধারাবাহিকতা এখনো অনেকে সেটা ধরে রেখেছেন। এবং আমি আশা করি আপনাদের এই যে কাজটা আরো সেখানে যদি আপনাদের ওয়ার্কশপের মতো ব্যবস্থা হয়, কোনো জায়গায় যদি মনে হয় যে আমার এই কাজটা আমি ঠিকভাবে বুঝছি না বা জানি না, আমি জানি তাও আপনারা হয়তো বা একজন আরেকজনের সাথে কথা বলেন যিনি যে বিষয়টা জানেন। এবং আমি যা জানি অনেকে আছে উত্তরাধিকার সূত্র এখানে এই গ্রিড রাইডার্সে কিন্তু আছে, সেটা একটা বিশেষ বিষয়। এবং আমি আজকের এই যে রক্তদানের যে আয়োজন, এটা একটা এই উপলক্ষে বিশেষ করে 70 বছর পূর্ণ হওয়ার সুবাদে আপনারা যে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছেন, এটা কিন্তু আরেকটা বার্তা মানুষের কাছে যাবে যে সামাজিক দায়বদ্ধতাও আপনাদের আছে। এবং রক্ত আমরা জানি যে আমাদের শরীরের যে রক্ত সেটা কিন্তু আমাদের শরীরের ওজনের তুলনায় অনেকটা বেশি থাকে। পুরুষদের বেলায় 26 ml আর মহিলাদের বেলায় 16 ml। আমাদের 350 ml যদি আমরা উদ্বৃত্ত রক্ত থাকে, সেটা যদি 350 ml আমরা দিই, তারপরেও আমাদের শরীরে কিন্তু কত ml থাকে। এবং আরবিসির মতো যে রক্ত কণিকা আছে সেগুলো কিন্তু 3 মাসের মধ্যে এমনি তো শরীরের মধ্যে মারা যায়। কাজেই যদি আমরা সেটা মুমূর্ষ ব্যক্তির জন্য আমরা যদি দিতে পারি, এবং তাহলে কিন্তু 3 জন লোক বা 4 জন লোকের কিন্তু আপনারা তাদেরকে সাহায্য করছেন মুমূর্ষ ব্যক্তি। আমরা একজন একজন করে প্রয়োজনে 1 থেকে 2, 2 থেকে 3, 3 থেকে 4 ঠিক এইভাবে আমাদের চারপাশে উদাহরণ তৈরি করতে পারি। প্রথমে আমি, তারপর আপনি, তারপরে আমরা। এই আমি, আপনি, আমরা থেকে আমরা যদি বৃহত্তর একটি গোষ্ঠী মিলে মানুষকে সহযোগিতা করি, চারপাশে মানুষের মঙ্গল হবে এই বিষয়টা অন্তত ভাবি, তাহলে আপত্তি কোথায়? শুনুন। आएगा एक करके फोटो खींचेगा जाएगा, वो उसके लिए नहीं कर रहा हूँ। ये सच में मैं अगरतला में था पहले 2 साल, अगरतला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में था, तो मैं उधर देखा है इतना गंदगी। ये कौन फैलते? हाँ, हम लोग। ठीक है, हम मतलब आप नहीं होंगे बट हमारा ही लोग फैलते हैं ना, तो सब लोग ये सोचते हैं ये हमारा नहीं है, ग्राउंड है, किसी का भी है, देख लो।
तो मेरा मैसेज है, कोई गवर्नमेंट से, कोई म्यूनसिपैलिटी से, कोई पंचायत से सफाई जो काम है अकेला नहीं होगा, क्योंकि इनका कितना स्टाफ स्ट्रेंथ है। आपका पंचायत कौन है? स्वतंत्र नगर पंचायत में कितना क्लीनिंग के लिए कितना लोग है? कोई नहीं है, फिर तो कैसे होगा? म्यूनसिपल काउंसिल है तो आप लोग बोलेंगे हम टैक्स दे रहे हैं, बट कितना लोग हैं? बहुत कम स्टाफ है, कैसे चलाएगा? तो सफाई में आपको बोलने का जरूरत नहीं, हम सबका पर्सनली जिम्मेदारी, हमारा दायित्व है हमारा जगह साफ करके रखना। वैसे साउथ त्रिपुरा और बेलोनिया बहुत क्लीन है अगरतला से कंपेयर करने से। अगरतला बड़ा शहर है, छोटा शहर है, इसीलिए ये सुंदर है, थोड़ा डिसिप्लिन है। बट ऐसा ऐसा जगह है जहाँ हम क्लीन कर रहे हैं। आज कितना दारू का बोतल हमको मिला, बहुत सारा ये नशा करके लोग उधर छोड़ते हैं, कोई सफाई के बारे में ध्यान नहीं रखते। तो हमारा इतना युवा लोग हैं, अगर आप लोग साथ में रहेंगे, हम रेगुलर करते रहेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना। सब लोग अगर मिलेंगे ना, आधा घंटा का काम है, आगे से अच्छे से प्रॉपर ग्लव्स लेके आएंगे। कुछ लोग मुझे पता है आज पूरा इन्वॉल्व नहीं हुआ, इसीलिए लोग को डाउट लग रहा था, प्रथम बार हो रहे हैं तो कैसे होगा। तो प्रॉपर ग्लव्स रखना है, ठीक है, पानी रखना है, सैनिटाइजर रखना है, और उदाल वगैरह जो है इक्विपमेंट सबके लिए होना चाहिए, ठीक है। पहले तो जो भी आएगा उनका अच्छे से खाना टिफिन तो मिलेगा। बाकी हमारा प्लान है, आज जितना भी लोग आए, कोई नंबर लिया है रजिस्टर कीजिए। सबसे जागृता का जो जर्सी होता है, टी शर्ट हम फ्री में दे देंगे। उसके बाद भी जितना भी गवर्नमेंट का सुविधा है आप लोग को पहला प्रयोग कीजिएगा, जितना हम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें साथ में रहिए। मेरा एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, खासकर आपको पता है हमारा माननीय प्रधानमंत्री का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? स्वच्छता है, स्वच्छ भारत है आपका। इसका स्वच्छ भारत का स्टाफ भी इधर है, तो स्वच्छता हमारा जिम्मेदारी है और कोई आके नहीं करेगा। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके हम धीरे धीरे हर जगह, शहर में, गांव में, हर जगह में सफाई का मैसेज डालेंगे। उसमें आप सब जुड़े रहिए। ये सिर्फ इसके लिए नहीं, जागृता जो हमारा साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इनिशिएटिव है, वो सिर्फ स्वच्छता नहीं, उसमें नशा मुक्त आते हैं। लोगों को जो युवा लोग को नौकरी देना है, कैसे दे सकते हैं? आपका जो एनर्जी है ना, बहुत एनर्जी है अभी, इसको प्रोडक्टिवली कैसे यूज़ करेगा? पॉजिटिव काम में, नहीं तो नेगेटिव काम में जाएगा ये, है ना। उससे हटा के थोड़ा पॉजिटिवली कैसे यूज़ करना है, इसके लिए ये बस शुरुआत है। आगे से और अच्छे से प्लान करके हम करेंगे। आपका सबका सहयोगिता चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। और आज जितना भी शॉर्ट नोटिस में हमारा BDO सर है या हमारा स्टाफ है, अच्छा अरेंजमेंट्स किया है। फिर भी कुछ कमियां हैं और मैं उनको बोला है, आगे से हम ध्यान देंगे। तो आप लोग सब आना। আমাদের আজকের এই আলোচনাটি যদি এই প্রজন্মের যুবক যুবতীদের, তরুণ তরুণীদের উৎসাহ প্রদান করে এবং আমরা নিজেরা নিজেদের এলাকায় ছোট ছোট পদক্ষেপের মাধ্যমে, নিজেদের অফিসে, নিজেদের বাড়িতে, নিজেদের বন্ধুদের ঘরে গিয়ে যদি একটা ঘটনায় এমন কিছু করে দেখাতে পারি যে ঘটনাটি তাদেরকে উৎসাহ দেবে বা সহকর্মীদের, আত্মীয় স্বজনদের, বন্ধু বান্ধবদের উৎসাহ দেবে, তাহলে দিনের শেষে লাভ হবে আমার, আপনার। আমাদের আজকের এই আয়োজন, আরেকবার বলতে চাই, আমরা সবাই মিলে চাইলে অনেক কিছু করতে পারি। দেখুন, आएगा एक करके फोटो खींचेगा जाएगा, वो उसके लिए नहीं कर रहा। ये सच में है तो कैसे होगा? तो प्रॉपर ग्लव्स रखना है, ठीक है, पानी रखना है, सैनिटाइजर रखना है, और उदाल वगैरह जो है इक्विपमेंट सबके लिए होना चाहिए, ठीक है। पहले तो जो भी आएगा उनका अच्छे से खाना टिफिन तो मिलेगा। बाकी हमारा प्लान है, आज जितना भी लोग आए, कोई नंबर लिया है रजिस्टर कीजिए। सबसे जागृता का जो जर्सी होता है, टी शर्ट हम फ्री में दे देंगे। उसके बाद भी जितना भी गवर्नमेंट का सुविधा है आप लोग को पहला प्रयोग कीजिएगा, जितना हम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें साथ में रहिए। मेरा एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, खासकर आपको पता है हमारा माननीय प्रधानमंत्री का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? स्वच्छता है, स्वच्छ भारत है आपका। इसका स्वच्छ भारत का स्टाफ भी इधर है, तो स्वच्छता हमारा जिम्मेदारी है और कोई आके नहीं करेगा। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके हम धीरे धीरे हर जगह, शहर में, गांव में, हर जगह में सफाई का मैसेज डालेंगे। उसमें आप सब जुड़े रहिए। ये सिर्फ इसके लिए नहीं, जागृता जो हमारा साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन আমাদের এক এক দিনের আয়োজনে আমরা দেখানোর চেষ্টা করি কিভাবে এক একটি ঘটনায় আমাদের সমাজ, আমাদের ভাবনা, আমাদের চিন্তা, আমাদের বেড়ে ওঠা প্রভাবিত হতে পারে। কখনো খারাপ, কখনো ভালো, কখনো উৎসাহ ব্যঞ্জন, আবার কখনো বা উদাহরণ স্বরূপ।
আমাদের প্রতিদিনকার আয়োজনে আপনারা যারা সঙ্গে থাকেন আপনারা জানেন আমরা এইটুকুই চেষ্টা করি যাতে আগামীকালকের সকালটা এতটা হলেও ভালো হয়, সুন্দর হয়, আলোকময় হয়। আর তাতে করে আমার আপনার ভূমিকা যদি না থাকে নাগরিক হিসেবে, মানুষ হিসেবে বা এই সমাজের একজন প্রকৃত অর্থে অংশীদার হিসেবে, তাহলে কি লাভ? ভালো থাকবেন সবাই। এই আয়োজনগুলো দেখতে দেখতে বিদায় নেব। আগামীকাল নতুন কোনো বিষয় আপনাদের প্রত্যেকের সঙ্গে দেখা হবে। আজ এ পর্যন্তই, এবং আরেকবার এইটুকুই বলা আপনাদের, আসুন আমরা সবাই মিলেমিশে প্রশাসনের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে, প্রয়োজনে সরকারি দফতরগুলোর সাহায্য নিয়ে আমরা এক একটা জায়গায় আমাদের মতো করে উদাহরণ তৈরি করি। দেখুন, आएगा एक करके फोटो खींचेगा जाएगा, वो उसके लिए नहीं कर रहा हूँ। ये सच में मैं अगरतला में था पहले 2 साल, अगरतला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में था, तो मैं उधर देखा है इतना गंदगी ये कौन फैलते, हाँ हम लोग, ठीक है, हम मतलब आप नहीं होंगे बट हमारा ही लोग फैलते हैं ना, तो सब लोग ये सोचते हैं ये हमारा नहीं है, ग्राउंड है किसी का भी है, देख लो। तो मेरा मैसेज है, कोई गवर्नमेंट से, कोई म्यूनसिपैलिटी से, कोई पंचायत से सफाई जो काम है अकेला नहीं होगा, क्योंकि इनका कितना स्टाफ स्ट्रेंथ है। आपका पंचायत कौन है? सुल्तानपुर नगर पंचायत में कितना क्लीनिंग के लिए कितना लोग है? कोई नहीं है, फिर तो कैसे होगा? म्यूनसिपल काउंसिल है तो आप लोग बोलेंगे हम टैक्स दे रहे हैं, बट कितना लोग है? बहुत कम स्टाफ है, कैसे चलाएगा? तो सफाई में आपको बोलने का जरूरत नहीं, हम सबका पर्सनली जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है हमारा जगह साफ करके रखना। वैसे साउथ त्रिपुरा और बेलोनिया बहुत क्लीन है अगरतला से कंपेयर करने से। अगरतला बड़ा शहर है, छोटा शहर है, इसीलिए ये सुंदर है, थोड़ा डिसिप्लिन है, बट ऐसा ऐसा जगह है जहाँ हम क्लीन कर रहे हैं। आज कितना दारू का बोतल हमको मिला, बहुत सारा ये नशा करके लोग उधर छोड़ते हैं, कोई सफाई के बारे में ध्यान नहीं रखते। तो हमारा इतना युवा लोग हैं, अगर आप लोग साथ में रहेंगे, हम रेगुलर ये करते रहेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सब लोग अगर मिलेंगे ना, आधा घंटा का काम है, आगे से अच्छे से प्रॉपर ग्लव्स लेके आएंगे। कुछ लोग मुझे पता है आज पूरा इन्वॉल्व नहीं हुआ, इसीलिए लोग को डाउट लग रहा है, प्रथम बार हो रहे हैं तो कैसे होगा। तो प्रॉपर ग्लव्स रखना है, ठीक है, पानी रखना है, सैनिटाइजर रखना है, और कुदाल वगैरह जो है इक्विपमेंट सबके लिए होना चाहिए, ठीक है। पहले तो जो भी आएगा उनका अच्छे से खाना टिफिन तो मिलेगा। बाकी हमारा प्लान है, आज जितना भी लोग आए, कोई नंबर लिए हैं रजिस्टर कीजिए, सबसे जागरूकता का जो जर्सी होता है टी शर्ट हम फ्री में दे देंगे। उसके बाद भी जितना भी गवर्नमेंट का सुविधा है आप लोग को पहला प्रयोग कीजिएगा जितना हम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें साथ में रहिए। मेरा एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, खासकर आपको पता है हमारा माननीय प्रधानमंत्री का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? स्वच्छता है, स्वच्छ भारत है आपका, इसका स्वच्छ भारत का स्टाफ भी इधर है, तो स्वच्छता हमारा जिम्मेदारी है और कोई आके नहीं करेगा। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके हम धीरे धीरे हर जगह, शहर में, गांव में, हर जगह में सफाई का मैसेज डालेंगे। उसमें आप सब जुड़े रहिए। ये सिर्फ इसके लिए नहीं, जागरूकता जो हमारा साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इनिशिएटिव है, वो सिर्फ स्वच्छता नहीं, उसमें नशा मुक्त आते हैं लोगों को, जो युवा लोगों को नौकरी देना है कैसे दे सकते हैं। आपका जो एनर्जी है ना, बहुत एनर्जी है अभी, इसको प्रोडक्टिवली कैसे यूज़ करेगा, पॉजिटिव काम में, नहीं तो नेगेटिव काम में जाएगा ये, है ना। उससे हटा के थोड़ा पॉजिटिवली कैसे यूज़ करना, इसके लिए ये बस शुरुआत है, आगे से और अच्छे से प्लान करके हम करेंगे। आपका सबका सहयोगिता चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। और आज जितना भी शॉर्ट नोटिस में हमारा वीडियो सर है या हमारा स्टाफ है, अच्छा अरेंजमेंट्स किया है, फिर भी कुछ कमियां हैं वो मैं उनको बोला है, आगे से हम ध्यान देंगे। तो आप लोग सब आना, ठीक है, यही मेरा रिक्वेस्ट है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़े रहना। बाकी हमारा शॉर्ट नोटिस में हमारा संवादी बंधु लोग भी आया है, बाकी हमारा ऑफिसर भी आया है, हमारा प्रधान आया है, ये पंचायत कौन सा, सुगांधु नगर का प्रधान साहब भी आया। आप कहाँ है? चला गया। देखिए वो खुद अभी काम कर रहे हैं। ऐसा वाला प्रधान आपको मिलेगा कहीं पे? সরকারের, আমাদের ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে আমরা বিভিন্ন ব্লাড ব্যাংক আমরা ত্রিপুরাতে আছে, এখানে প্রায় 12 সরকারি এবং 2টো হচ্ছে বেসরকারি, প্রায় 14টা, তারও উপরে হয়তো আগামী দিনে হবে ব্লাড ব্যাংক আছে। কম্পোনেন্ট সেপারেশনেরও ব্যবস্থা আছে, আগে সেই সুবিধাও ছিল না। সেই কম্পোনেন্ট সেপারেশন, আরবিসি, ডাব্লিউবিসি বা প্লেটলেট, প্লাজমা আলাদা করা, সেই বিষয়ও আগে ছিল না, সেগুলো আমরা এখন ত্রিপুরা সরকার আমরা সেই ব্যবস্থা করেছি, যাতে করে যেখানে যে কণিকার প্রয়োজন সেটা দেওয়া যায়।
বাকি যে কণিকাগুলো আছে বা প্লাজমা সেটা কিন্তু নষ্ট হয় না। এখন সেভাবে আমরা চেষ্টা করছি যাতে মানুষের কল্যাণে কাজ করা যায়, আর আমরা মানুষের কল্যাণেই কাজ করতে চাই। এবং আমি আশা করি যে ত্রিপুরার যে চাহিদা ব্লাড ব্যাংকে, যে 1% পপুলেশনের আমাদের যদি 40 লক্ষ আমাদের পপুলেশন হয়, সেই তুলনায় 1% যদি হয় তো 40,000 ইউনিট আমাদের রাখতে হবে। সেইভাবে আমরা দেখে গেছি গত অর্থ বছরে আমাদের প্রায় 40,000-এর উপরে আমাদের রক্ত সংগ্রহ হয়েছে ইউনিট। তো মানুষ কিন্তু এই রক্তদানের মাধ্যমে আরো বেশি আজকে যারা প্রণোদিত হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ব্লাড ডোনেশন করেছেন তাদেরকে আমি ধন্যবাদ দেব। এবং ওনাদেরকে দেখেও যারা এখনো রক্ত দিতে অনাগ্রহী, যারা আগ্রহ প্রকাশ করছেন না, তারাও কিন্তু আহ্বান রাখবো তারাও যেন আসে। আমাদের মধ্যে যে রক্ত ব্যবহার করা এবং রক্ত নেওয়া, এর মধ্যে যে একটা ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই, সেটা যেন সবসময় একটা তার ব্যালেন্স থাকে, সেই উদ্দেশ্যে আমি সমস্ত যারা এখনো রক্ত দেননি এবং বিশেষ করে যারা ইয়াং জেনারেশন 18 বছরের উপরে, তাদেরকে আমি বলবো রক্তদানে যেন ওনারা এগিয়ে আসেন। আমরা জানি যে 60 বছর পর্যন্ত যারা সুস্থ ব্যক্তি রক্ত দিতে পারে, ইভেন যারা 65 ইয়ার যারা নিয়মিত রক্ত দেন তারাও কিন্তু রক্ত দিতে পারে। মহিলাদের বেলায় মাসে 3 বার রক্ত দেওয়া যায়, পুরুষদের বেলায় 3 মাস অন্তর রক্ত দেওয়া যায়। এবং রক্ত দানে আসলে কিন্তু নিজের শরীরও পরীক্ষা হয়ে যায় যে আমি কোনো রোগে আক্রান্ত কিনা, নিজের শরীরের জন্য ভালো। এবং রক্ত দেওয়ার পর সেটাও কিন্তু খুব অল্প দিনের মধ্যে সেটা কিন্তু আবার পূরণ হয়ে যায়, যে স্বাস্থ্যের জন্য ভালো, ব্লাড প্রেশারের থেকে আরম্ভ করে হার্টের জন্য সব দিক দিয়ে রক্ত দেওয়া খুবই ভালো আমরা জানি। এবং আমি আশা করি যে এই ধরনের যে আপনারা প্রশংসনীয় কাজ এখানে আজকে করেছেন, সেটা যে বার্তা অন্যান্য সমাজের মধ্যে যাবে, অন্যান্য যারা সংগঠন আছে তারাও